ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା। ଏହା ହେଉଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20 ମାର୍କ। 20 ମାର୍କରୁ ତୁମେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ ତାହାକୁ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼। ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ଚ ଟ ର ଗ ମ ଝ କ ପ ନ ଏସବୁ ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବେ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଦେଖାଇବେ ତୁମେ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କହିବ, ତୁମକୁ ମିଳିବ 2 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଦେଖାଇବେ, ତୁମେ କହିପାରିବ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବେ? ଗପ, ଚଟ, ମଗର, ଝର, ଟଗର। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ। ତୁମକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କହିପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ କହ। ପାଠର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ 2ଟି ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ କହିବେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଯାହାକି ତୁମର ବହିର ଥିବ, ତୁମର ପାଠ ବହିର ଥିବ। ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ସେ ଚିତ୍ର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି ତୁମେ 2ଟି ବାକ୍ୟ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟିକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଥିବା ଗୀତଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ବହିର ଗୀତ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ଏବଂ ଜାଣିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏହା ପୁଣି ମୌଖିକ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟ ଗଣିତ। ଏହା ହେଉଛି ଗଣିତର ମୌଖିକ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 20। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ 2ଟି ପରିମାଣ ଗଣିବାକୁ କହିବେ 9 ମଧ୍ୟରେ। ପିଲାମାନେ ଏହା ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଜିନିଷ କେତୋଟି ଦେଖାଇବେ? କାଠି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ହେଉ ସେ ଦେଖାଇବେ। ଏହା କେତୋଟି ବୋଲି କହିବେ? 9 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ ତାହା। ଠିକ୍ ଅଛି। 9ରୁ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2ଟି କି 3ଟି ତୁମେ ତାହା ଦେଖିକରି ଗଣିକରି କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଯେକୌଣସି 2ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ସଂଖ୍ୟା ନାମ କହିବାକୁ କହିବେ। 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବେ। ଏହା କେତୋଟି? ମନେକର 4 ଦେଖାଇଥିବେ, ତୁମେ କହିବ 4 କିମ୍ବା 5 ଦେଖାଇଥିବେ, ତୁମେ କହିବ 5। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଟ ପରିମାଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇବ। ଯେପରି 3 କହିଲେ 3ଟି ଜିନିଷ ଦେବ। ଶିକ୍ଷକ 9 ବଦଳରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କହିବେ। ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ରଖିଦେଇଥିବେ। ସେ କାଠି ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥିବେ। ସେଇଥିରୁ ତୁମକୁ ମାଗିବେ। 3ଟି ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ କିମ୍ବା 4ଟି ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ, ତୁମେ ସେଇଠୁ ଗଣିକରି ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବ କିମ୍ବା ଦେଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁକୁର ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କି? କୁକୁର ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହେଉଛି ହାତୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଦେଖିଥିବ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଓ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସାର ଚକ ମିଶି କେତୋଟି ହେବ? ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର 2ଟି ଚକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସାର 3ଟି ଚକ, ଏମିତି 5ଟି ଚକ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଆଉ 7 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କି? ପିଲାମାନେ 4 ଆଉ 7 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହେଉଛି 7। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି କେଉଁ ବାର? ଆଜି କେଉଁ ବାର? ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ଗଣିତ ମୌଖିକ।
जो दिन गणित थी से दिन ये गणित मौखिक हम ठीक अच्छे किंबा अन्य दिन तो आगुरी भी हो पारे किंतु तुम जो दिन ये मौखिक हम तुम घरे पचारि किंतु क्यों बार से दिन हो तुम्हें चतुरतार सहित तुम बड़ श्रेणी को भी भौणी को केमती पचारि पार जदि जानी तो भल कथा ठीक अच्छे जदि जान न तुम्हें चतुरतार सहित पचारि पार आज क्यों बार एवं से बार तुम्हें कह ठीक अच्छे जो दिन यही गणित मौखिक हम ठीक अच्छे देखा आग को कौन अच्छी 5टी चॉकलेट और 3टी चॉकलेट मिसी केतोटी चॉकलेट हम पे 5टी चॉकलेट और 3टी चॉकलेट मिसी है 8टी चॉकलेट ठीक अच्छे तापर 1 और 2 मध्य सान किए 1 और 2 मध्य सान किए पे 1 और 2 मध्य सान हूँ 1 ठीक अच्छे तापर देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी तुम पाखरे 7टी खेलना थिला से 4टी खेलना भांगीगला आउ तुम पाखरे केतोटी खेलना रहा पिला माने 7टी खेलना 4टी खेलना भांगीगला तेबे तुम पाखरे आउ रहा 3 गोटी खेलना ठीक अच्छे तापर देखा परवर्ती प्रश्न तापर पिला माने यह हूँ परिवेश मौखिक ठीक अच्छे जो दिन परिवेश थी से दिन ये मौखिक हम ठीक अच्छे पूर्ण संख्या 20 मार्कर मौखिक प्रश्न तुमको पचारे तुम शिक्षक अथवा शिक्षयित्री तुम से गुड़िकर उत्तर देव ठीक अच्छे तापर प्रथम प्रश्न कौन अच्छी तुम्हें श्रेणी रे देखुवा 2टी जिनसर नाम कह पिला माने चतुरता सहित तुम्हें आज किंबा काली तुम्हें तुम विद्यालय तुम श्रेणी कक्ष जो जिनस गुड़िक अच्छी से जिनस गुड़िकर नाम जानी ठीक अच्छे कि पचारि तुम शिक्षयित्री को से जिनस गुड़िकर नाम ठीक अच्छे से पचारे तुम्हें कहीपु ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न तुमर बाम हाथ और कान हाथ देखाओ पिला माने तुमर बाम हाथ देखाइब ठीक अच्छे एवं बाम साइड्र कान को देखाइब ठीक अच्छे डाहाण हाथ किंबा डाहाण कान को देखाइब नहीं ठीक अच्छे तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी घरे पालुवा 2टी पक्षीर नाम कह पे तुम घरे जो पक्षी पालुछ से 2टी नाम कह मनकर जो तुम कह कुकुड़ा तापर कह शुआ ठीक अच्छे एमती 2टी नाम कह तापर परवर्ती प्रश्न गोटे भल काम कह गोटे भल काम कह कौन ठीक समय विद्यालय को जीवा तापर बापा माँ कथा मानिबा तापर गुरुजन को प्रणाम करवा एमती तुम्हें जेकोसी गोटे भल काम कह किंबा घरे रास्ता कड़ मानक वृक्षरोपण करवा ठीक अच्छे गरीब को साहाय्य करवा एमती गोटे भल काम तुम्हें घरे मध्य अभ्यास कर ठीक अच्छे तापर देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी 2टी लाल रंगर फूलर नाम कह 2टी लाली रंगर फूलर नाम कह ठीक अच्छे तुम्हें 2टी लाली रंगर फूलर नाम तुम्हें कहीपर पे मंदार कह किंबा केदार गौरी किंबा कई फूल किंबा लाली बारमासिया फूल एमती अनेक अच्छी तुम्हें कहीपर ठीक अच्छे लाली अपराजिता ठीक अच्छे तापर देखा परवर्ती प्रश्न तुम्हें खाऊवा 2टी फलर नाम कह 2टी फलर नाम तुम्हें कह कौन कह पिजुली तापर कह सेव तापर कह कमला केवल केवल 2टी फलर नाम कह ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न काऊ किपरि राबे पे सब तुम्हें जानिछ काऊ किपरि राबे का करी काऊ राबे ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न माटी तैयारी 2टी जिनिसर नाम कह पे ठीक अच्छे माटी तैयारी 2टी जिनिसर नाम कौन माठिया आउ खेलना ठीक अच्छे माठिया आउ खेलना तापर परवर्ती जिनिस देखी परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा खरा दिने तुम्हें व्यवहार करुवा 2टी जिनिसर
नाम कह पे खरा दिने जो जिनस व्यवहार करुच तार दुईटी नाम कह पे ठीक अच्छे। खरा दिने कौन व्यवहार कर पानी बोतल तुम्हें विद्यालय को पानी बोतल धरिकी आसुच ना खरा दिन ठीक अच्छे पानी बोतल आउ गोटे जिनस कौन कह छता ठीक अच्छे छता कह ठीक अच्छे। तापर आउ क्यों कौन जिनस व्यवहार कर अभ्यास कर पे तुम कहीपर मार्क मिल ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न जंगल में रोथुवा दुईटी पशुर नाम कह जंगल में दुईटी रोथुवा पशुर नाम कह तुम्हें कह हाथी किंबा तुम्हें कहीपर बाघ ठीक अच्छे भालू एमती सिंह एमती दुईटी पशुर नाम कह तुम्हें ठीक अच्छे। धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करिवो लाइक करिवो एवं शेयर करिवो ठीक अच्छे धन्यवाद।